हे तुमची पार्टी कोण पार्टी दोन कॉल आयिल्ले म्हाका आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष आमचे म्हणून ना आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष वाल्मिकी नाईक आणि आमचो संदेश तळेकर हेणी कॉल केल्लो पूण आतां कितें उलोवन फायदो ऑलरेडी आतां कशें आसा जेन्ना मनीस ऑलरेडी व्हेंटिलेटरार पावलो ताका कळ्ळें व्हेंटिलेटरार केन्ना घालता जेन्ना मनीस अरे बरो नासतना केन्ना पयलीं इंजेक्शन प्रीबायोटिक्स ते मारत येता हेजे भशेन ते कितें जाय तो ऑलरेडी व्हेंटिलेटरार पडला आनी 4 मिनटां उरला तेका तेन्ना येवन तूं इंजेक्शनां मारली म्हूण सिद्धेश बाब तुका दिसता की तुवें हे जे 4 वर्सां हांगा घातली पळय तुका रॉंग डिसिजन घेतलें कशें हांव क्रिटिसायज करना ना बट रॉंग डिसिजन घेतलें काय म्हणटा तुजें डिसिजन रॉंग आशिल्लें काय म्हणटा हांवें एक स्टेटमेंट मारला हांवें म्हाज्या लोकांक विचारनासतना जो स्टेप घेतलो ती म्हाजी मिस्टेक आतां हेज्या फुडें लोक कनेक्टाच्या थ्रू हांव लोकां कडेन मेळटलो आनी लोकांक विचारतलो नेक्स्ट इलेक्शनाक तूं कॅन्डिडेट आसतलो हां 27 इलेक्शनाक कॅन्डिडेट आसतलो इंडिपेंडंट नेक्स्ट आतांच भायर पूण तूं कॉन्टेस्ट करतलो 27 स्वाद वेजी पार्टी वयतलो कितें डिसायड जाला तें जावपाचें म्हाका तसो तुमचे थोडे बीजेपीचे लिडर आसा पळय प्रसाद घेवपाक पडटले तसो म्हाका लोकांचो प्रसाद घेवं दी म्हणजे लोकांचो प्रसाद घेवपाक लोक कनेक्ट करता पूण तूं बीजेपीक मातसो लागीं या प्रसाद घेवपाक बीजेपीक फॉलो करता हांवें म्हाज्या लोकांक विचारूं दी मरे तांकां खंय लागीं जाय तो आतां एकदां हांवें म्हाका लागीं जाय ते वचोन गेलो थंयच्यान आतां हांव परत आयलो आतां मिस्टेक आतां कितें म्हणटा केन्ना म्हणटा पळय आवय बापायचें आयकुपाक जाय आनी आमी फसले तशें हांव म्हणटा कितें हांवें म्हाजें आयकून हांव फोंडान पडलो आतां हांव भायर सरता आनी आतां लोकांचें आयकता ओके तुजेर एक आरोप जाता की तूं एक भितर तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची झेडपी सीट तुवें घातली ना म्हणून आनी आम आदमी पार्टी तुजेर तेका लागून बेजार आहा पळय जेन्ना आमी पार्टी कडेन मागलें आमकां जाय तो कॅन्डिडेट घाल पार्टीन आमचें आयकून डेफ इयर केलें आनी जेन्ना तांकां कोण मेळूना तेन्ना ते म्हाजे मरे आयले तेज्या पयलीं तेंचे पार्टीचे स्टेटाचे हांव स्टेटार आसलो तेजे खूब जाण गेले सोदले बितले जेन्ना आमी सांगताले तेंचे आयकुना तेन्ना आमी सायडीन सरले आनी तेन्नाच्यान ते कितें म्हणटाले पळय फॉर मी मोर दॅन पॉलिटिक्स इज पर्सनल रिलेशनशीप आनी जो मनीस वार्शीक लोकांचे मदीं काम केला म्हाजेर तें हें जाल्लें एप्लिकेशन की फ्लोरिनो फेर्नांडीस तो मनीस दिसभर लोकां खातीर काम केला आतां असो न्ही तो कितलीं वर्सां जालीं ते बाबडो झक मारीत आसा करीत आसा कोणाची लायटी कोणाचे गटर बिटर करता तो सो त्या मनशाक कित्याक सपोर्ट करप न्ही आतां म्हाका एक सांग तो मनीस बरो आशिल्लो काम बरो करतालो आतां आमकां पार्टी बीजेपीक उडोवपाक जाय आशिल्लें न्ही झेडपी इलेक्शनाक आमकां बीजेपीक उडोवपाक जाय आशिल्लें आमचो मेन टार्गेट बीजेपीक उडोवपाक आशिल्लो सो हांवें तें केलो हांवें झेडपी कॅन्डिडेट इलेक्शनाक बीजेपीक उडयलो क्लियर कट आयज तुमकां ओपनली सांगता हांवें उडयलो आतां करा म्हूण सांग कितें करपाक आसा कळ्ळें पळय लोकांचो प्रसाद घेवन लोक कनेक्टाचे थ्रू देवाचो प्रसाद घेतलोच रे पूण तेज्या पयलीं देवाच्या कितें देव म्हाका 1-2 मतां मारतलो पूण लोक सद्या आवय बापूय आनी लोक हो इम्पॉर्टंट मागीर देवा सो जर तुका बीजेपी पार्टी जॉइन जावपाक सपोर्ट करता जाल्यार बीजेपी पार्टी जॉइन जातलो लोक जे सांगतले ते हांव लोक करतलो. सांगता बीजेपी जॉइन जातलो लोक जे सांगतले ते हांव करतलो No, but still, like, लोक सांगता लोक जे बीजेपी जॉइन लोकांक सांगलें तुका बीजेपीन जॉइन जा लोक जे सांगतलो ते हांव करतलो तर लोक सांगता बीजेपी जॉइन करता लोक जे सांगतले ते पळोवया न्ही ते फ्युचर प्लॅन्स ते फ्युचर प्लॅन्स लेट पीपल डिसायड वॉट इट इज आनी ऑप्शन म्हणजे आतां आपालींतले जाण भायर सरलेले आसा ते सगळे मेळून न्यू पार्टी बी क्रिएट करपाची कितें प्लॅनिंग आनी कितल्यो पार्ट्यो रे त्यो आमकां जाय गोंयकार सांबाळपाक त्यो कशें आसा ते सांगू ते बेंगलोर ते कंपनी येता पळय विप्रो सगळ्यो तश्यो तूं हांगा त्यो सगळ्यो पार्ट्यो हाडून नवे घालपाक लायता गोंयकार समज दोन पार्टी एक आरजी एक ती गोंयकार पण करता आणि एक गोवा फॉरवर्ड ही रिजनल पार्टी जी एविडन्स की बाबा गोंयकारा खातीर बोथ पार्टीज आर डुईंग गुड आय एप्रिशिएट बोथ द पार्टीज फॉर टेकिंग अप इश्यूज ऑफ गोवा बरें काम केलां तो बाब मनोज जावं तो बाब विजय जावं बोथ आर डुईंग एक्स्ट्रीमली गूड कळ्ळें तुका बट म्हाजें म्हणणें कितें आतां वोट फोडून फायदो ना अलायन्स जावन कितें आसा तें बरेपणान एक कितें करपाक ओके थँक्यू हें पळय एक